औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़ेबा हैं जो तमाम आलम का परवरदिगार है। और हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रोग्राम और इस्लाम ख़वातीन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ़ असलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास टॉपिक, एक ख़ास मौजू, और वो मौजू है इंसान और इंसाफ। इंसान को सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इंसान जो है वो कितना इंसाफ कर सकता है और कितना इंसाफ किया। आप किसी भी मसलक से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, मगर इंसाफ का जो हक़ है आपका और दूसरे लोगों का, वो आपने अदा करना होगा। जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें नाजिल फरमाई हैं 4, और उन तमाम किताबों में इंसाफ के बारे में ज़रूर ही लिखा है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में किस तरह के मामलात में इंसाफ अदल का साथ देना चाहिए और अपने लिए किस कदर इंसाफ करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक को लेते हुए बात करेंगे। सूरह निसा पर आयत नंबर 58 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तुम लोगों को हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल इंसाफ के साथ करो। अब जब मामला आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा दिया कि जब फैसला दो लोगों के साथ करो तो अदलो इंसाफ के साथ करो। अब वो जो शख्स फैसला करने वाला है, क्या वो इस बात का हक रखता है कि वो दूसरे दो लोगों के दरमियान सुलह करवा सके, अदलो इंसाफ कर सके? पहले क्या वो अदलो इंसाफ का पाबंद है? क्या वो इस काबिल है या इस बात को मानता है, या इतना एबिल है या इतना काबिल है कि वो दो लोगों के दरमियान फैसला कर सके? सबसे बड़ी बात, फैसला हमेशा उन लोगों से करवाइए कि जो फैसला करने के काबिल हों, जो इल्म रखते हों और जो खुद इस बात पर जो है कायम हो कि उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह गुजरती हो कि वो हर चीज़ पर फैसला अच्छा करते हो। ऐसे लोगों से फैसला कभी मत करवाइए। अपनी लड़ाई का भी, अपने घर में जो ताल्लुकात होते हैं, अपने जो फैसले कर रहे होते हैं, कि जब उनके खुद के फैसले सही नहीं होंगे तो वो आगे क्या किसी के फैसलों को सही करेंगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप किसी को फैसले के लिए बुलाएं तो ये चीज़ देख लें कि वो आपके फैसलों को सही कर भी सकता है या नहीं, ये बात ज़रूरी है। उसके बाद जैसा कि मैंने अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात बयां की है, मुनाफिकों में एक निशानी ये भी होती है कि कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 58 में इसको दोबारा कोट किया गया, और वो क्या है कि जब कोई अमानतें आपके सुपुर्द होती हैं, कोई रखवा देता है, ज़रूरी नहीं है आपकी दौलत ही हो और वो आपका घर ही हो, वो आपकी औलादी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अमानत के तौर पे इंसान दूसरों के पास रखवाता है, जिसमें आपकी बात भी होती है। ये हम सोचते ही नहीं हैं। जब 4 लोग आपस में, या दोस्त दो आपस में बात करते हैं, या 2 बहनें आपस में बात करती हैं, या 2 भाई आपस में बात करते हैं, तो अगर कोई आपस में बात होती है, अब लेकिन झगड़े की बुनियाद पैदा कहाँ से होती है? अब जब आपस में 2 बात कर रहे होते हैं और आपस में बात करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये बात मैंने आपसे कही है, ये बात मेरी आपके पास अमानत है, अमानत के लिहाज से आप इसकी हिफाजत करें। अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, जब मेरी आपसे बात हो गई और बात होने के बाद मैंने कोई चीज़ आपको ऐसी बता दी और ये बात कहीं जाएगी नहीं, और मैंने ये बोल भी दिया कि ये बात कहीं जानी नहीं चाहिए, ये मेरी अमानत है, मगर अमानत में ख़यानत अगर कर दी, वो बात कहीं पर आपने बयां कर दी, तो आपने अमानत में ख़यानत कर दी, जिसके लिए अल्लाह फरमा रहा है कि ये लोग मुनाफिक हैं जिनके पास अमानतें रखाई जाती हैं और वो उनकी हिफाजत नहीं करते। आपका पैसा है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि कोई अपनी चीज़ें आपके पास रखवाता है, आपने उसको खर्च कर दिया, किसी का घर आपने उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसकी फ़ाइल आप नहीं दे रहे, अपने नाम करवा ली,
بہت سارے کیسز آپ کے دیکھنے میں ملتے ہیں، سننے میں ملتے ہیں۔ یتیم بچوں کا مال ہضم کر لینا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والد نہیں ہیں، انہوں نے کسی چچا کے حوالے کر دیا، وہ یا ماموں کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ناانصافی کرنے کے بعد جو ہے اس کو کسی اور طرح سے استعمال کر لیا، ان کا حق ان تک نہیں پہنچایا، تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے جہنم کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عدل و انصاف کی بالادستی جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور اس کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، فیملیز میں ہوتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ہوتی ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ہوتی ہیں، اور انصاف دیکھنے میں اس معاشرے میں نہیں نظر آتا۔ آپ اگر اقتدار کی بات کر لیتے ہیں، آپ اگر سلطنت کی بات کرتے ہیں، آپ اگر حکومت کی بات کرتے ہیں، تو کیا لگتا ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہے سیاست کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں انصاف ہے، کہیں عدل کا بول بالا نظر آتا ہے؟ ہمارا اسلام جو ہے یہ پیغام دے رہا ہے، اسلام گھر سے پیغام دے رہا ہے، اپنے گھر سے شروع کرو عدل اور انصاف کرنا، اپنی اولادوں میں فرق نہیں رکھو، اپنی محبت میں فرق نہیں رکھو، اپنے کھانے میں جو ہے وہ فرق نہیں رکھو، ہر ایک جگہ پر عدل و انصاف کا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف کا معاملہ رکھا کرتے تھے، اپنی فیملی میں، اپنی تمام بیویوں میں، آپ تمام کے گھر جایا کرتے تھے، ہر ایک کو آپ نے الگ الگ وقت دیا، الگ الگ دن دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری مثالیں صحیح مسلم کی احادیث میں ملتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں سے یہ شروع کرنا ہے، عدل بھی اور انصاف بھی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں 15 سے زائد جگہوں پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو عدل اور انصاف کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی عدل اور انصاف آپ کو اپنی قبر میں بھی دینا ہے۔ یہی عدل و انصاف کے ہی چکر میں آپ جو ہے عرش معلیٰ پر جب روز محشر جب آپ کے حساب کتاب کا وقت آئے گا، اور دو فرشتے جو ہمارے کندھوں پر ہیں کرامن کاتبین، وہ جو فائلیں نکال کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھیں گے، تو اور جب وہ کھولی جائیں گی تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کا فیصلہ جنت یا جہنم کا عدل و انصاف کے معاملے میں ہوگا۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ رب العزت ہمارے دل کو اور ہماری زبان کو اس قابل بنا دے، ہم پر اتنا رحم و کرم فرما دے کہ ہم اپنی ذات سے بھی اور لوگوں کے درمیان بھی عدل و انصاف کا معاملہ کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں سکون اور امن لا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔